Ja i malo da isprobam ovaj Iveco kamion prije nego što ga dam nekom od mojih vozača. Isprobavam tako kamione tu i tamo. Djeluje zanimljivo ovaj kamion, ali šta ja znam. Ja sam ljubitelj Scanie i Volvo, ali Scania je prioritet uvijek. Šta bi mogli prevoziti? Iz Tuzle, Nürnberg, Linz, Skopje možda. 600 km taman. Ajmo malo u Makedoniju otići. Čisto da se malo više zadržim u ovom DLC-u, balkanskom, kućnom što kažu. Da namjestim ovakvu kameru. Malo ćemo voziti ovako, malo ćemo na drugu kameru. Ali ova je recimo zanimljiva kamera jer sve vidiš. I prilično sam se dobro naučio voziti na ovakvoj vrsti kamere. Mislim ne vidiš baš sve kod ovog kamiona je malo problem. Što ne vidiš ispred nešto. Ali recimo za ovo manevrisanje na parkingu je ok. On me pušta, hvala kolega. To je pravi kolega. Ajde da pokupimo taj teret. Pustit će nas, hvala. Dobar čova neki. Stigli
Sad trebamo skontati gdje nam je teret, vamo negdje lijevo, pretpostavljam. A, evo ga. Dobro. Sad ćemo se okrenuti. I lagano. Srećan put i vozite pažljivo. Samo da vidim da sam ja pokupio pravu stvar. Da vidim s koje strane idemo, gdje. Ićemo preko Srbije. Po Makedoniji, mislim da je to najkraća ruta, to jest najbrža. Mada ne bi bilo loše i ovdje proletiti. Ovaj put me zanima, nisam ovdje vozio. Ajde, šta će se desiti ako ovdje stavim 700 km. Ovdje je 600. Ma ajde da otključamo to, šta? 14 sati. 4 sata duži prijevoz. Koliko imamo da dovezemo teret? Srećan put i vozite pažljivo. 9 sati. Ipak nećemo. Bojim se da ću zakasniti. Ićemo normalno kako je rečeno. Taman da stignemo na vrijeme dostaviti opremu. I vozite pažljivo. Vozimo se polako, lagano. Bez nerviranja. Nedelja i jest. Skrenite desno. Goriva imamo. Samo laganica uživancija. Izgleda da fino radi stream. Imamo solidan frame rate. Malo nam je grafička na 100%. Mislim da će radit kako treba. Mada mogu provjeriti još postavke i grafike. Znam da sam tu nešto podešavao, ali iz nekog razloga neke stvari se vrate. Medium, low, medium. Mislim da je ovo, nije se ništa poremetilo. To je to, to je to. Sasvim solidno. Produžite desno. Potom skrenite desno. Dobro.
Zadovoljno sam što komande za Nightbot rade, ima ih hrpa. Tu mi je trebalo dobrih par sati da skontam šta kako da napravim. Pa eto, može se i to koristiti kome je dosadno. Ali to kad budem poznati streamer na YouTube, kad budem imao veliku gledanost, onda će to vjerovatno doći do izražaja, sad ne. Skrenite desno. Skrenite desno. Ovaj kamion mi se sviđa ovako, ali ne volim ove moderne stvari, line asistente, koje kakve senzore, retrovizore koji su u stvari kamere i display, Pravo. brznometar i broj obrtaja motora, digitalni, to recimo ne volim. Mogu upaliti brisače i laganica. I zatvoriti prozor. Počelo je da sjeva i da grmi. Ne vrijeme baš. Nastavite pravo. Znam da malo brže vozim, ali to je jače od mene. Volim onako malo po gasu da mu dadnem. Ovaj se skršio jadan. Ali dobro, ima pomoć na putu. I parice naravno dolaze, moji vozači završavaju obaveze svoje, što je super stvar. Tako da napokon mogu da uživam u igri bez grindanja, imam dovoljno novca da isprobavam nove stvari. Sad kad ovo dovezemo, isporučimo, onda ćemo malo doraditi ovaj kamion, malo ga tunirat, da isprobamo kakav je prije nego što ga prebacim nekog od mojih vozača. Skrenite desno. Skrenite desno. Skrenite levo. Skrenite levo. Ok, pratit ćemo ovaj kamion. Dok se ja snađem na ovim graničnim prijelazima, uvijek se izgubim ovdje. To mi je interesantno. Uvijek se pogubim
Bez obzira koliko hiljada puta prođem kroz isti prijelaz, izgubim se opet. Da predamo dokumente. Zahvaljujem. Malo čudan granični prijelaz, nešto se previše vrtiš uokolo. Ali mislim da je to zbog mosta koji imamo tu na visini. Malo brže vozim od dozvoljenog, zašto idem uzbrdo pa neću da gubim na snazi. Ali evo nas prelazimo ovaj divni most. Skrenite desno. Najljepši DLC ikad. Bar meni. Skrenite desno. Predamo papire i ovdje. I lagano. Moram paziti koliko dajem gasa, uvijek proklizavaju točkovi na ovoj kiši i nevremenu. A ja volim tako malo, imam težu nogu. Pricnem gas ko sivonja. Sve u svemu interesantno. Sad ja ne vidim. Ima kamion. Baš nezgodno. Nezgodno skretanje, slaba vidljivost. Sreća pa imamo tu kameru iz van kabine pa da vidimo šta kako. Još jedan udes. Auto su se čuknuli. Kako se tako sudare na tom mjestu, to nije jasno. Vozit će ovdje 60. Zato što su krivine. Pa je malo nezgodno. Još i klizavo, pa bolje biti malo oprezniji. Još se nisam ni navikao na ovaj kamion, pošto najviše vozim Scaniu. Scaniu sam, što kažu, majstorirao. Provučem je kroz iglene uši. Produžite desno.
Ovdje bi se moglo malo i brže voziti. Što nema toliko krivina. Osim što je sad ovdje 60 ograničenje. Pa opet 70. Tako. To malo zeza. Dobro je, sudeći po vremenu koliko nam treba da dostignemo, da dođemo do mjesta gdje trebamo isporučiti robu, imamo taman nekih pola sata razmaka između vremena kad trebamo da dođemo na vrijeme. Stićemo čak ranije, ako nastavimo ovako voziti i ne bude neki gužvi. Skrenite na prvom skretanju. Izađite. Produžite levo. To je to. Sad pun gas. Ovdje je 90 ograničenje, što je super stvar. Minus 5000, zašto? Šta je Ivon napravila, razbila kamion? Tek je počela Ivon da vozi, pa možda je nešto napravila, neki kolaps. Dok se malo ne nauči.
Ovo smo profesionalno odradili. Pravi smo profesionalci. Sad ćemo lagano ovdje, nećemo žurti. Stižemo sve na vrijeme. Skrenite desno. Skrenite desno. Skrenite desno. Skrenite desno. Produžite levo. Ajde ovdje je šire malo, ja mislim. Će nam biti lakše proći. To je to.
laganih 80 na sat. Bez žurbe. Samo ova kiša da prođe. Sadla mi je. Ali ova ne misli stati. Što kažu, pada kiša ko iz kabla. Napokon je prestala padati. Prebacimo ovu traku da ne smetamo, pa ćemo se vratiti nazad. To je to. Stižemo čak i prije predviđenog roka, što je odlično.
Nećemo se ubaciti ispred ovog lika jer smo pokvareni. I ne volim ove likove s džipovima. Zna li ovaj gdje će? Zašto nije stao na tu stranu, lijevu, to mi nije jasno. Ovako pravi gužvu. Evo, mi ćemo na lijevu stranu stati i da ne pravimo gužvu bespotrebno. Mogu bi stati ovdje desno da napravim mini pauzu, taman da otključam ovaj dio mape, to ću i raditi tako. Skrenuli ste sa rute. Izračunati ponovo. Staćemo ovako. Samo da provjerim poruke na telefonu, pošto kad vozim ne volim čitati telefon. Imam neki minjon kocke pa sam morao da pojedem koju. I ajde sad da nastavimo gdje smo stigli. Da vidim. Neću točiti gorivo. Imamo dovoljno goriva. A i ono, skoro smo završili sa ovim poslićem. Taman sad da napucamo ovaj kamion da vidimo kako se ponaša kad imamo neke ozbiljnije stvari na kamionu.
Mada i ovako prelep je kamion. Fino vuče što kažu. Ovaj malo sporo vozi, Potom izađite desno. ali nema veze. Izađite desno. Malo smo se ovdje prevarili. Malo ćemo čekati, ali nema veze. €3 samo. A dobro, nije skupa putarina. Produžite levo. Produžite levo. Produžite levo. Produžite levo. Potom skrenite levo. Skrenite levo. To i pokušavam da skrenem lijevo. Skrenite levo. Skrenite levo. Skrenite desno.
I evo nas na destinaciji napokon. Sad samo da skontamo gdje trebamo da isporučimo robu. Stigli ste na svoje odredište. O, super. Samo da vidim s koje strane trebam da priđem. A ovdje. To. Tu ćemo se nekako okrenuti. Samo da skontam kako je najlakše. Udarit ću tamo. Nisam dobro. Moramo više skrenuti. Sad će biti malo lakše. Ja nekad volim tako zakomplikovati parkiranje bespotrebno. Ako igra kaže da je ovo dobro parkiranje, tako ćemo i parkirati, možda nije to baš najbolje. Ali nema veze. Skoro pa zadnji level u igri. Sad da vidimo gdje imamo servis. Ovamo, okej. A kako da ja ovdje ovo otključam? Taj dio mape. Dobro. Ićemo tako. Pa ćemo ovdje doći. Što tu meni nije baš najbolje isplanirano. Da, može se s ove strane doći, šta komplikuje. Srećan put i vozite pažnje. Pošto je plan da malo i mapu odključavam i tako. Od svega po nešto što kažu.
desno. Skrenite desno. Sad ćemo ovdje skrenuti lijevo. Prevarit ćemo navigaciju malo. Skrenite desno. A šta ovalko skreće čovječe, ajde prolazi. Ja bi do sad 3 put skrenuo. S prikolcom. Skrenuli ste sa rute. Izračunati ponovo. Nismo skrenuli s rute, idemo tačno gdje mi planiramo. Potom izađite desno. Izađite desno. Sad ćemo se ovdje provozati u krug. Da otključamo i taj dio mape. Produžite desno. Potom izađite desno. Izađite desno. Skrenuli ste sa rute. Izračunati ponovo. Produžite desno. Potom izađite desno. Skrenuli ste sa rute. Izračunati ponovo. Malo da se provozamo po gradu. Nastavite pravo. Kad smo već tu. Produžite levo. Potom skrenite levo. Skrenite levo. On nas pušta. Hvala. Produžite levo. Ima dobrih ljudi, puste nas da se uključimo. To mi se sviđa. Skrenite levo. Da skontam gdje lijevo da skrenem. Baš je nezgodno. Ne vidi se dobro. Mrak. Skrenite desno. E sad je fora da ovaj kamion napucamo da bude što je moćniji. Jer plan mi je da isti ovakav kamion kupim za komplet garažu u Beogradu. Da svi vozači imaju isti kamion i da bude nešto moćno napucano. Da mi se tu ne žale kako ne mogu voziti, nešto. Kako nema snage. Malo brže vozimo nego što je dozvoljeno. Ali evo sad je tu ograničenje 80 opet. Šta je ovo bilo ne znam. Pa sam preletio preko nečeg. Ima ovaj DLC nekad nekih dijelova mape gdje imaju neke nevidljive rupe. Ima tamo u Grčkoj isto na jednom dijelu mape drvo prolazi kroz autoput.
kroz most, tačnije. To jest krošnja od drveta. Tako da ako bi to ispeglalo malo, bilo bi super s novom verzijom igre. Produžite desno. Potom izađite desno. Opet kiša pada. Baš nas hoće kiša. Izađite desno. Skrenite levo. Da, mogli bi sad ovo cancelovat. Pošto vidim da je poremećen. Srećan put i vozite pažnje. Navigacija se malo pogubila. Ali sve je to dobro. Skrenite levo. Skrenite levo. Potom skrenite levo. Skrenite levo. Luda. Nekakva raskrtica, bože sačuvaj. Čas lijevo, čas desno skreni. Skrenite desno. Skrenite desno. Stigli ste na svoje odredište. Pa idemo. Sad da vidimo šta možemo nadograditi na ovom kamionu. Četiri puta dva ili 6x2. Su onako slabe neke opcije. Ali ajde uzet ćemo ovu. Najjači je taj. Nema nekog izbora. Heavy cargo. Uzet ćemo taj mjenjač. Paint job nek bude naš. Boja firme što kažu. Ovo je prava boja. Sad da vidimo šta možemo ovdje sve izmijenjati. Prijećemo od guma. Ovo ne bi mijenjao zašto djeluje moćno. Ovdje nemamo ništa da promijenimo. Ne bi ja tu puno čačku. Hub. Nek ostane taj. Ovdje ništa nema. Ovdje isto ne možemo ništa mijenjati. Ovdje sve manje više ostaje. Kamera ovdje može se mijenjati. Ostavit ćemo kamere, što? Ne smeta to ništa. Sve je ovo manje više lijepo. Dekorativna svjetla, to se može postaviti. Trube ne mogu, tako da nemamo tu puno izbora.
Ovdje nećemo ništa. Ovo djeluje i ovako zanimljivo. Ovaj djeluje malo moćnije ovako. To ćemo uraditi tako. Front mask. Ovako, to je prava stvar. Front fender. To je to, nemamo mi puno stvari za izmijenjati. Interior, top optional. To ćemo tako ostaviti. 40.000 nije puno za ovu konfiguraciju. I djeluje moćno. Djeluje lijep kamiončić. Mada mogu bi ja snimit sad igru. I pokupit neki novi poslić. Skopje Koper. Ovo bi se moglo odraditi. Taman da otključamo ovaj grad. To ćemo i uzeti. Sad je prilika da se tako nešto odradi. Srećan put i vozite pažljivo. E sad, samo još da vidim šta ima ovamo. Od korištenih kamiona, ima li nešto moćno staro, a da je u dobroj funkciji. FH4.3, ali ovo je baš razvaljeno. Ovi DAF-ovi su isto razbijeni. 105-ce, to su stari kamion, te bi volio nabaviti bar jedan. Scania neću ne gledat, to kupujem novo. Da vidimo s koje strane trebamo ići. A ovdje moramo pokupiti stvari. Važi. Da vidim šta mi rade radnici. Spavaju, voze. Jani će ići ovaj kamion što sam sad pripremio. I von nam je napravila 15.000. Šta je ovo? 800 eura u minusu. Vozila prazan kamion. Dobro, ona se još uči. Marku isto trebamo kamion kupiti. No dobro. Nema veze. Imamo skoro milion. Imali smo skoro 2 miliona. Pa smo potrošili. Fino zarađujemo, ali fino i trošimo. Što više garaža i kamiona kupujem, to više trošim para. Ali mi se sviđa ovaj kamiončić. A joj. Kakva je ovo raskrstica? Izgubim se uvijek.
Produžite levo. Ovaj Iveco je onako ok kamion za neke normalne terete, ali za neke heavy duty terete baš i nije. Tu su Scania i Volvo kraljevi za koje kakve vjetrenjače, avione, brodove, helikoptere. Produžite levo. Potom skrenite levo. Skrenite levo. Skrenite levo. Skrenite levo. Da, htio sam još da pogledam s ovim kamionom koliko sam kilometara vozio pod teretom. To me zanima, pošto ima onaj achievement za Steam. Treba 1000 km prijeći sa najmanje 5 različitih proizvođača kamiona koji su u tvom vlasništvu. Pa onda zato ovo i probavam i kupujem da riješim taj achievement. Srećan put i vozite pažljivo. Sad sam da shvantam gdje mi je prijevoz. Aha, evo ga. Sad bi bila fora da ista ona auta što smo dovezli dovozimo nazad. To bi bila baš fora. Ja sam na nišanju, svaka mi čast. Baš sam omašio sve. Omašio i promašio sve što sam mogu. Srećan put i vozite pažljivo. Kud je plan? Plan je ovuda da se vozi. A šta ako bi ja pokušao na ovu stranu da prođem? 1124 km. Ako budem išao ovuda, 1336. Ajde, vozit ćemo ovuda da se ne vraćam istim putem kojim smo došli. Vidiš, nisam u Nišu bio, nisam ništa uslikao u Nišu, to moram isto jednom prilikom spičiti tamo. Nema šta, pičit ćemo ovako. Da, stalno zaboravim. I vozite pažljivo. Koliko smo prevezli do sad s ovim kamionom. Kompanija Truck Manager. Devetsto 49 km. A na poslu smo vozili samo 849 km. Taman završimo ovaj posao i mislim da ćemo dobiti taj achievement što mi je bio u planu.
Aj fin je kamion za vozit, sviđam se. Još kad bi bio Scania, bio bi odličan. Skrenite desno. No dobro, šta je, tu je. Stalno nešto isprobavamo da nam igra ne dosadi. Da uvijek bude zanimljivo. Skrenite levo. Sad će nas ovaj pustiti. Će. Hvala kralju. Skrenite desno. Skrenite desno. Idemo da otključamo novi dio mape. Tamo sam zapostavio Češku i Slovačku, trebao bi tu nekad se vratiti. Da prođem onim putevima što nisam otključao, ali sam se zanimao s ovim DLC-om. Baš mi je onako lijepo voziti po ovim, ajmo reći, našim mjestima. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na drugom skretanju. Izađite. Zanimljivo je da nisam platio još nijednu kaznu kako vozim, evo, zadnjih sat i pol vremena. Što ne znači da nećemo. Pogotovo sad što je malo duži put. Ali taman dolazi dan, već je jutro, 5 ujutro u igri, pa idemo novom trasom, novom putanjom taman da vidimo neke nove stvari. Možda naletimo na nešto zanimljivo. Mada ovdje djeluje da možemo malo brže voziti. Nema žive duše.
Ovdje sam malo zaletio se, Skrenite desno. ali nema veze. Ide to, ide. Polako, ali sigurno. Sad treba skontati gdje trebamo voziti. Skrenuli ste Ups. sa rute. Izračunati Pogrešno. ponovo. Skrenuli ste sa Konto rute. sam da trebam tu da se Izračunati javim. A ono treba ići ovuda. Kao što rekao, uvijek se izgubim na ovim graničnim prijelazima. Ne znam kud trebam ići. I šta trebam raditi. Skrenuli ste sa rute. Izračunati ponovo. Nisam ja skrenuo s rute nego što Skrenuli ste sa rute. sam ja izgubio put. Nema nigdje nacrtane ceste. Skrenite desno. Skrenite levo. Gdje lijevo? Ovdje gore, vjerovatno. Skrenite levo. Baš je nezgodno za uključit se. Sad da vidimo, mogli bi ovdje natočiti gorivo. I onda pičimo na ovu stranu. Tako ćemo uraditi. Samo da se presrojim. Da vidimo koliko smo potrošili. Već puno. Dobro. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na prvom skretanju. Baš pada kiša. Kiša nas je dopratila, kiša nas je ispratila. Izađite
da malo potjeram ovo. Sad me zeznu ovaj s autom. Se vratim ovamo. Produžite desno. Potom izađite desno. Izađite desno. Produžite levo. Sad lagano. Tempomat i pičimo. Produžite levo. Prva kazna. Evo pandura. Samo smo malo dali jači gas, ali dobro. Nije skupa kazna, na svu sreću imamo para. Ne znamo šta ćemo s parama. Produžite desno. Potom izađite desno. Izađite desno. Ovo smo odigrali majstorski. Nastavite pravo.
Produžite desno. Sad bi ja mogu ovdje napraviti krug. Što ću ju raditi? Da otključam ovu dionicu Skrenuli kružnog ste sa toka. rute. Izračunati ponovo. Produžite desno. Sad možemo izaći. To je to. Ovo djeluje kao neko lijepo mjesto za svrat na neki burek ili ćevape. Nastavite pravo. Nisam upratio kako se zove mjesto na putokazu. Skrenite desno. Malo je vijugavo sreća pa je dan pa se vidi fino. A i kamion mi je ko bombonca. Sreća pa smo unaprijedili malo kamiona, dogradili to. Da se ne mora patiti kad ga vučemo uz ovu uzbrdicu i po ovim krivinama. Ali moram reći, zanimljivo predjeo. Pun krivina, pun uzbrdnica. Sviđa mi se. Avanturistički, što bi se reklo. Lijep prijedio. Šuma. Ima dosta šume. Ne kajem se što smo odabrali ovu putanju, ovu rutu. Nešto novo da vidimo i ujedno da imam i snimljeno na YouTube. Kud smo se vozali.
Baš je ovo zanimljivo vojstvo voda po ovim krivinama. Jer ono kad izađeš na autoput i sam voziš pravo, nije to. Nije zanimljivo. Zanimljivo neko odmorište, neka farma. Sviđaju mi se ove građevine i te stvari, baš je onako simpatično. Samo kad bi ja znao voziti s ovom kamerom, ja se pogubim, ne znam gdje mi je lijevo, gdje je desno. O, Ivon je završila neki posao i zaradila pare, to je posao. Svaka čast, napokon. Evo ovdje ćemo ga na tempomat spustiti na 31.2 i pustiti da nek se sam spušta nizbrdo. Bez kočnice i bez ničega. Sad kamion nek sam koči. Ovdje je ograničenje 70. Ne smijem ja ovdje više od 40 voziti. Mislim smijem, ali nije baš pametno. Moglo bi se skrkat negdje u krivini. I nema potrebe, kamion sam usporava, sam koči. Malo smo izgubili vremena dosta na ovoj ruti, ali nema veze, bilo je zanimljivo vidjeti nešto novo. Sviđa mi se što ima dosta mjesta gdje se može napraviti pauza.
Baš je zanimljivo mjesto za vozanje. Mogu ponekad proći koji put ponovo ovuda. Šta je ovo ovdje, neki tunel rade, šta li? Zanimljivo mjesto. Skrenite lijevo. I nemam gdje skrenut. Rožaje. Eto sad znamo gdje smo, došli smo u Rožaje. Prilično zanimljivo mjesto. Skrenite lijevo. Malo ovdje gazimo preko ograničenja, ali nema veze. Djeluje kao neko malo mjesto gdje nema puno patrola da nas kazni. Mogli bi ovdje desno skrenuti na pauzicu. Gdje su ovi kamioni? Evo ovdje ćemo stati. Malo da ohladi kamion. Vratio sam se. Mogli bi polako nastaviti, samo da vidim dokle smo stigli. Ok, u bijelom polju smo. Pokvario mi se miš. Pa mi točkić ne radi kako treba, onda malo zoomira, malo odzumira. Ima li kraća ruta? Ima. Vozit ćemo mi onda kroz Sarajevo malo kraćom rutom. Ne idem se autoputem, dosadno je autoput vozit stalno. Ljepše je kroz naseljena mjesta. Srećan put i vozite pažljivo. Idemo lagano.
Moglo bi se i ovo otključati, ovaj TMB. Kad smo već tu. Možda ovako da napravimo krug. Srećan put i vozite pažljivo. Skrenite levo. Skrenite levo. Tu sam ga baš provukao između ograde. Skrenite desno. Idemo sad ući u ovaj TMB da otključamo i to. Pa ćemo se okrenuti. Skrenuli ste sa rute. Izračunati ponovo. Okrenite se i vratite se natrag gde je to moguće. Skrenite levo. To je posao. Skrenite levo. Nema žive duše na cesti. Malo smo se zaletli. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na prvom skretanju. Izađite. Mislim da moramo malo i požuriti da stignemo na vrijeme. Pravo. Dobre kočnice. Dobra reakcija. Malo na crveno da proletimo. Skrenite desno. Taman da istestiramo kamion. Skrenite desno. Još 900 km do odredišta. Laganica.
S tim da kamioni idu skroz desno. Skrenuli ste sa rute. Izračunajte ponovo. Dobro, idu ovdje, ajde. A da, dobro sam rekao. Skroz desno. Gle lika što viri kroz staklo prošao. Naši, na YouTube-u si. Skrenite levo. Skrenite levo. Čudno neko skretanje. Neki spomenik smo prošli. Za nešto, ne znam šta. Samo da ne prevrnemo kamion. To bi bila ozbiljna šteta. Skrenite desno.
Evo vidi voz. Zanimljivo. Jesam ja to promašio. A kakva dana neiskustvo. Promašio sam. Čudno da mora kamion da se zavuče s ove strane. Bespotrebno. Čudan prijelaz. A ajde sad šta je tu je. Uspješno sam oštetio trailer, odnosno prikolicu. Desi se nekad, ajde. Nije moja prikolica, šta me briga. Sedamsto kilometara još, 800. Taman ćemo negdje završiti na kraju streama. Za još nekih 40 minuta, pretpostavljam.
I evo nas u Sarajevu. Malo da se provozamo centrom. Da ovi stoje, pričaju. Mogli bi se prestrojiti desno. Produžite desno. Potom izađite desno. Izađite desno. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na trećem skretanju. Produžite desno. Izađite Produžite desno. Samo da provjerim gdje smo stigli.
To je to. Skoro pa smo. Još pola. Baš je duga ruta. Sad ćemo napraviti glupost, preticat ćemo od vatrogasca, jer on kilave. Preživili smo.
dobre kočnice. Nastavite pravo. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na drugom skretanju. Izađite. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na prvom skretanju. Izađite. Skrenite desno. Skrenite desno.
Još 444 km. To je to. Mogu bi negdje natočit goriva je. Usput. Malo gužva na graničnom prijelazu. Baš ima dosta kamiona. Samo da vidim gdje bi moglo natočiti goriva. Tu ima... Ima li ovdje negdje? No ima ova stanica, tu ćemo točiti gorivo. Koliko je to? 300 km. Imam ja dosta goriva do tamo. Srećan put i vozite pažljivo. Mislim da imam. Moram pogledat. Nemam pojma koliko goriva imam, ništa ne vidim, čak i zoomiram, ne vidim dobro. Ali bit će to dosta. Nije se upalila rezerva, a obično kad se rezerva upali možeš još 400 km preći.
Sad ćemo ovdje brzo ovo preći, ovdje je 90 na sat. Uglavnom ograničenje, tako da... Će to biti prilično brza vožnja. Sad tempomat na 90 je samo piči. Mogu bi ovdje svratiti na gorivo, ali neću. Baš je neka gužva. Nije pretjerano gužva velika, ali ipak ima je. Čuj, speeding offense. A čovječe, pa išao sam taman 90 i odjednom samo sniženje na 80 da me klepi. Nekad su nerealne te kazne u Euro Truck Simulatoru. Jer ti nema šanse da tako naglo usporiš. Produžite levo.
No, nema veze. Upalila se rezerva. To je bitno. A mi smo... Skoro blizu. Biće fora ako ostanemo bez goriva. Ali evo sad testiramo. Volim ja tako testirati čisto da vidim kod kamiona koliko dugo može voziti bez goriva. To jest koliko ima rezervoar. Produžite levo. Inače Scania i Volvo baš možeš dugo voziti na rezervi. Sad ćemo vidjeti kako se ponaša i Iveco. Znam da sam vozio neki kamion, morao na svakih 500 km sipat gorivo, znači dosadlo mi bilo. Zanimljivo. Da s ove strane nema nigdje. Benzinski. Low fuel. To mi je jasno. Ali gdje da vidim. Stalno me zeza to dugme. Na tastaturi. To mi je koliko je iskorišteno. Koliko je još ostalo? Driving time. Ali ne piše koliko je ostalo goriva. Nije ni to. Nije ni to. A jest čudan auto, to jest kamion. Pa da nema neki
kao na Scanii da pokaže koliko je ostalo litara rezervoaru i koliko možeš još voziti. Baš čudnovato. Valjda ćemo stići na odredište, to jest na benzinsku. Boga mi nećemo, ima dosta ići. Ovo će biti interesantno ako nam propadne sve zbog goriva što nismo htjeli sipat, bil tvrdoglavi, a vozimo ovako dugo. Šta da kažem, loša procjena. Još uzbrdica, kad se više troši goriva. Možda i stignemo ako se zaletimo dobro. Tu je to na knap što kažu. Izađite desno. To je to, stižemo, nema šta. Ipak smo dobro procijenili. Ali ono, na knap. Ono, baš smo ostali bez goriva. Gdje imali status neki? Nema. Dobro. Da vidimo koliko staje. Ako je ovo rezerva bila. Ajde, 400 litara, 500 maksimalno u kamion staje. To je baš malo. Mislim malo, meni malo, zašto sam ja navikao na one Scanie sa 1000 litara. Zato kažu i Veko neće daleko. A nisam znao šta misle sa tim. A oni misle na to da ostaneš bez goriva lako. No dobro. Sve je to ok, sve u pravilu službe.
desno. Skrenite desno. Skrenite desno. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na drugom skretanju. Ok, što je on stao? A nema veze. Prepao se kad je vidio kamion. To je fora. Produžite desno. Potom nastavite pravo. Nastavite pravo. Potom skrenite desno. Skrenite desno. Uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na drugom skretanju. Izađite Ali kao kružni tok, čovječe. Izgubio sam se. Kaže na drugom skretanju da izađem, nije drugo skretanje nego prvo. Ovdje sam trebao izaći. Nema veze. Sve je dobro što se dobro završi. Izađite. Skrenite levo. Skrenite levo. Da vidimo sad gdje treba ovo parkirati. Stigli ste na svoje odredište. Tamo. Okej. Samo da ne pokupim neke gajbe. Malo sam se i umorio pa sad malo teže je parkirati. To je to. Test Drive Limited. To sam riješio, achievement. Što je super stvar. To znači da se ponovo mogu vratiti na moj omiljeni kamion kasnije, ne moram voziti više nove kamione. Sad ćemo ovdje naći negdje mjesto da
Da se parkiramo. Evo ima vamo parking. Staćemo ovdje šta fali. To je parking za prikolce, ali može i kamion biti tu. To bi bilo to za od mene za večeras.